अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोलैबोरेटिंग राइटिंग। तो कोलैबोरेटिंग राइटिंग क्या होता है? कोलैबोरेटिंग राइटिंग इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन। आपने ज़ाहिर है दूसरों के साथ कोलैबोरेशन के साथ चीज़ों को लिखना होता है। अगर आप क्लास में ये एक एक्टिविटी नोट करें तो, क्योंकि मैं अक्सर ये नोट करता रहता हूँ कि टीचर्स भी कोलैबोरेटिंग राइटिंग यूज़ करवा रहे होते हैं। एक टॉपिक ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप में 2 3 4 जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है। तो क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो एक ग्रुप को एक टॉपिक असाइन किया जाता है और उस टॉपिक को के बारे में कहा जाता है कि आप के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये इसके ऊपर काम करें कोलैबोरेशन से, और फिर आपका जो ग्रुप का लीडर है जो राइटिंग करेगा वो फिर आपकी कोलैबोरेशन से करेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन, मेंबर्स की नॉलेज की इन्फॉर्मेशन को गेट करके वो लिखेगा। तो ये कोलैबोरेटिंग राइटिंग होती है, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन से लिखा जाता है। तो क्या है कोलैबोरेटिंग राइटिंग? इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोड्यूस अ रिटन डॉक्यूमेंट, also called group writing. It is a significant component of work in business world, and many forms of business writing and technical writing depends on the effort of collaborating writing time. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये कलेक्टिवली होता है, ग्रुप की शक्ल में होता है, मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ राइटिंग होती है। तो इसके बाद इसके कुछ स्टेप्स हैं, जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। हैव अर्ली डिफाइंड रूल्स। विल यू स्प्लिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाउन द मिडल? रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है। एवरीबॉडी टेक्स अल्टरनेटिंग चैप्टर्स, everyone edit, everyone submit, or divide responsibilities between the two. Some more people write scenery, some people write dialogue, some people write summary. यानी जाहिर है जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो फिर कुछ चीज़ों की डिवीज़न होती है, और फिर जब एक ग्रुप को एक टॉपिक पर कुछ लिखने को कहा जाता है तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपस में चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। तो और जब चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो हर मेंबर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के बाद ग्रुप में आइडिया शेयर करते हैं और एक बंदा जो है उसको लिखता है। उसके बाद है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इफ़ यू आर फैंटास्टिक एट डायलॉग then you should be writing dialogue and also editing your partner's dialogue if you are great at। इसका ये भी है कि आप जो लिखने वाला है ग्रुप के अंदर, जो कोलैबोरेटिंग राइटिंग कर रहा है, वो हर एक के आइडियाज़ को उसके साथ अटैच करके, उसके साथ शेयरिंग करके लिखता है, एडिटिंग भी कर रहा होता है। तो आपका अपना भी होता है, दूसरों का भी होता है, तो साथ वो एडिटिंग भी हो रही होती है। इसके बाद है बी एबल टू टेक क्रिटिक्स फ्रॉम योर पार्टनर्स। Nothing worse than working with someone who thinks everything that flows into their word processor is genius. Don't be that person. If you are working with the right person, taking critics should be easy because you'll recognize that you're right. If you constantly think you are wrong, either you are too stubborn or the partnership isn't going to work. इसके अंदर आपका ये भी माइंड में होना चाहिए कि आप जो क्रिटिक्स हैं उसको परसीव करना भी आपके अंदर की एबिलिटी होनी चाहिए, और क्रिटिसाइज कर भी सकते हैं। क्रिटिसाइज को आप बेयर भी करें, आप सुने भी, और मिलजुल कर इसमें काम करें, और स्टबन बनने की कोशिश ना करें। मतलब बहुत ज़्यादा आप ज़िद्दी ना बन जाएं कि नहीं जो मैंने लिखा है बिल्कुल यही सही है। तो फिर इस तरह से कोलैबोरेशन की जो एलिमेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे और कोलैबोरेटिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी और यूनिटी जो है डिस्पर्स हो जाएगी। उसके बाद भी फ्लेक्सिबल। आपको पता है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे बल्कि आपके साथ पार्टनर हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करवानी चाहिए। तो अकोमोडेट करें दूसरों के साथ।
اس کے بعد ہے اسموتھ آؤٹ اسٹائلسٹک ڈفرینسز. تو nothing is more annoying than realizing one chapter has a higher diction level than the next because the writing partners prose style were too different. ایک اور بات ذہن میں رکھیں, آپ چونکہ گروپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام اکیلے کا نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ پارٹنر بھی ہیں, آپ کے گروپ کے ممبرز ہیں, تو ہر ایک کا ڈیفرنٹ سٹائل ہو سکتا ہے, ہر ایک کی رائٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھیں اور پھر آپس میں کولیبریشن کے ساتھ, اکوموڈیشن کے ساتھ ایک ڈرافٹ تیار کریں اور ایک اچھی رائٹنگ سامنے لے کر آئیں. ایگری آن اے ریفری, agree on one person you both know outside a project, a degree to have them referee any dispute you have. جب آپ کولیبریٹنگ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی باہر کا بندہ بھی آپ کا ایز اے ریفری کام کر رہا ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اگر کلاس میں کولیبریٹنگ رائٹنگ کی ایکٹیویٹی ہے تو آپ کا جو ٹیچر ہے جو آپ کے گروپ میں نہیں ہے تو وہ آپ کا ریفری ہے. آپ کے درمیان کوئی بھی کلیش ہے, کوئی پرابلم ہے رائٹنگ میں, تو پھر آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, اس کے ویژن سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں, ان سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. put it in writing, write out a contract for how you will work together. Even if you are just a friend and don't plan on making poodles for money, it's helpful to have a written constitution defining your work relationship. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ چاہے فرینڈ ہیں یا جو بھی ہیں, فرینڈ ہوں یا نہ ہوں, تو آپ نے ان چیزوں کو اگنور کر دینا ہے اور آپ کا کام ہے کولیبریٹنگ رائٹنگ. آپ کا اس طرح سے ریلیشن شپ بلڈ ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کا ریلیشن شپ ورک کے لحاظ سے ہو. آپ کا ریلیشن شپ جتنا اچھا ہوگا اس کے مطابق آپ کی کولیبریشن اچھی ہوگی اور کولیبریٹنگ رائٹنگ بھی افیکٹو ہوگی, اور اس طرح سے کام کرنے میں آپ کے آئیڈیاز زیادہ شیئر ہوں گے, فرینکلی شیئر ہوں گے, اور آپ زیادہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کولیبریٹنگ رائٹنگ کے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں. جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, آپ کا جو فیلو ہے, آپ کا جو فرینڈ ہے, جو گروپ ممبر ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے, کسی نہ کسی کے مائنڈ میں وہ بات آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد بینیفٹ, define how the process of collaborating writing will work. Will you email draft back and forth to each other? How often? یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ کیا آپ ڈرافٹ کو میل کریں گے ایک دوسرے کو یا نہیں کریں گے. کریں گے تو کتنی بار کریکشن کر کے کریں گے یا کہ ویسے ہی کر دیں گے. will you wait to revise until the end or do it as you go. وہی جو میں نے بات بتا دی ہے. تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا. اس کے اندر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کولیبریٹنگ رائٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو وہ آپ مجھ سے شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں. جی.